Ayun nata yung color Dota, nila, Dota. HOG. Baka ma-mark kayo niya, no? Mga 11. La, 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 la. Oh, hindi pa nalulod to ah. Tara, zone in, zone in. 600k. Ano bang Zerg mo? Mak? Ano? Toro pala after this, pa-post ng Rager. Thank you. GG. Alright, alright. Good time. Oh, Mio. 51. Makals, dito ka. Dito ka sa ping ko. Next, kite mo southeast. Or ganun. Habol-habol Yan ka na, lang. iigmayan sila eh. Iikot-ikot lang dyan sila sa north. Next, lalaroin nila yung choke. Itong ina ano yan. Tayo dito, umangas dito. Abor. Tayo lang tayo doon. Huwag tayo alis doon. Pumunta. Para Saan tayo palado? Saan tayo palado? Maulot mo na, Lox. Uy, dami na to. Aka na yung box. Ano naman na Saan kayo yung gago? tayo, ano ba? Mounted ah. Yan, late lang ako sa ano. Huwag kayong mag-terry, tanga. Aalis yan. Huwag kayong mag-terry. Tanga pala kayo eh. Ay mo. Huwag may chariot sila. Mamaw. Naka-T9. Itang pa lang yan. 7-3. Okay na, ina. Ano yan? Para matulog up tayo dyan. Ditang to. Ano ditang to? Ang alam dito ang computer sa Oy, D8. Takit sa mata na ditang to. Shucks. Tangin na si Shucks na naka-GA. Good luck. Good luck ka ma-GA ah. Well, yung ditang nila all caps. Ouch, bleeding ako. Aloksil. Pwede na nga yan. Sino ka? Tapos sila. Sino ako, Lux? Sino ako? Saan sugoy? Go. Walking up na ah. Walking up ah. Come One southeast. screen away sa choke. One screen away sa choke. Come southeast. Southeast of me. Southeast lang ni Makal. Wala pa yung si Toshi eh. Dala. Sasha, lalim tayo, Sasha. Wait, may inantay ka pa ba, Mac? Ano pa? Oo. Ano yung sabihin na G? Kulang pa. Puro yung dito nila. May chariot sila. Gucci. Masa nga na, boss? Check po. Here. Ano na ito may Scalmar ko? Gago. Nakita na. 5-4 dito. Oo, 10 ata ditang naman. Tangin na mayaman. Gigang. Panood ng live. Ayun na yung ano, hinintay. Dasal muna. Yeah. Oh, tangin na. Wingmaker talaga. Year 8.3. Never Bakal mind. mo, pre. Sino nakalive? Eros. Tangina sino ba? Dala ng mobs dito. Tangina niyo, sinto-sinto ba kayo? Bad trip ako sa inyo. Tangina na itong mga tulagang puto. Nyo kasi. Oh, kulo nyo na yan. Tignan nyo ah. Dahil dyan. Basta mo nagkakal ka, babas G na ba, Mac? G, sabihin mo G. Paklear ko sa Sasha. Mic ka muna. May ano eh, may kulog. May kulog sa'yo eh. Rinig ako. Okay. Okay. Ano tayo ha? Harap around tayo. Pero careful lang kasi mag-i-engage yan sila kahit isa lang kayo. Is mounted na dyan ah. Northwest. Sasha, mag-target. Try ko magpa-bait. Shield mo nga si Snoop. Mak. Spread lang. Be careful.
Looking sila, looking yan, looking yan. Yung naka-shield, yan yung color. Yung naka-skull mark, yan yung Gucci dito. Pag nakikita nyo yung skull mark, i-brawl nyo lang. Pag nasa inside natin. Kasi sure ako lalalim yan. Wala yan. Careful lang, careful lang. Oh. Engaging, shallow. Okay, catching ako, shallow. Sige, bro nyo lang. Pag night armor, pinap nila. Sige, bro nyo lang. Nakapag-reset na to CD ah. Kambak sa tis. Careful sa choke. Oh, God. Careful daw eh. Una, mama ba? Nakita nyo yan? Ganun mag-clap type ha. Ayun, Pagka-engage. habol. Patay na ako, gago. Walk up. Careful lang. Looking to ah. Sige. Engaging. Walk in. Patay si Okay. Creamy ah. Ready sa crown. Walk in. Walk in deep north. On crown in 5, 4, 3, 2, 1. Hit me. Just hit me. Just hit. Takin na kasi ayaw agad counting. Kahit wag nyo nintayin yung air compress ko. Just hit. Careful. Looking yan sila. Careful. Spread nyo. Engaging. Spread nyo. Looking defensive. Okay. Ready sa crown. Putang ina. Pack-length nga, please. Guard runes. Okay. Shallow engage. Keep stopping them. Nice. Okay. Inside natin. Inside. Engage to ah. 2, 1. Inside. Okay, catch nyo lang. Careful yung nasa deep inside nila. Careful. Okay, hold nyo lang. Space na ulit, Makal. Space ulit. Wag ka mag-push masyado. Nakaris na. Hold nyo lang. Hold nyo lang. North, careful ah, North. No, hold nyo lang. Looking yan sila. Looking na. Okay. Now walk in. Okay. Unmakels. In 5, 4, 3, 2, 1. On me. Shadow On me. Ah, yun. Yeah. Catch nyo lang. Careful. Kaya dito Putang ina. Napaklerik ako. Yo, come up. Heal sa crown. Okay, catch them. Nice stop. Sige. Wala, nag-engage na yan sila. Paano lala naman na ito mga to? Yung ibang brawlers ka, mount up kayo. Yung nasa likod. Try nyo i-catch. Careful North. Try nyo i-catch yung backline nila. Careful looking shallow. Heal sa front. Okay, on Makels in 5, 4, 3, 2, 1. Inside lang. Okay. Don't go deep. Come back west. Heal sa front. Come back west muna. Come up northwest. Heal sa front ah. Help the front. One screen away. No need to fucking run away na sobrang layo. Angle lang. Good engage. Angle lang. Heal sa front. Yo, need heal sa front. Ah, di umabot sa akin. Yo, come out. Reset na ulit to ah. 8 seconds come out. CD to. Putang ina, west. Come out. Alis sa camp. Third ikaw ang hanap niyan. Okay. Get ready. Spread. Get ready to wrap them. Everyone out. Sabi niya take yung north and then walk east. Backline nila. Yo, Third, sa'yo pa rin nakatingin ah. walk in spread. Yari kayo. Walk in spread. Yeah, I know. Walk in spread. Ready demons sa front. Heal sa crown. Okay, unmakels in 5, 4, 3, 2, 1. Putang ina, na night armor pa ako. Wala bang night helmet dyan? Sa choke. May engage kayo? In 5, 4, 3, 2, 1. Sa choke. Looking Bak sila. naman, may engage na to. Come back and spread. Engaging to. Defensive sa front. Nice defensive. Walk in. Catch them. Ready demon. Sige lang. Night helmet please. Ah, night armor. Tangin na. Tangin na. Yo, heal sa front. Mana. Careful. Mana. Careful ah. 1 second. Careful. Patay. Patay.
Heal sa front, heal sa front, heal sa front. Nice one. Masyadong mayabang, patay. Walk in, walk in, walk in. On Muggles in 5, 4, 3, 2, 1. On me. Zero damage man, no? Looking ulit to Dalawa. ah. Yo, spread. Ano na sila? Come back. Spread. Ay, healer. Come back. Defensive. Walk in nyo na. Ano pa hinihintay nyo? Walk in. Okay. Shallow. In 5, 4, 3, 2, 1. On Muggles. GTA. Looking to, engaging to. Ready defensives. Pwede demon. Ready defensive. Demon sa front. Okay. Brawl nyo lang east. Putang nyo lang ina, east. kurado ako dun. Kunin sila. Brawl nyo lang east. Swapping sides, northwest. Going north sila. Iwan yung DPS nila. Brawl niya, quick brawl. Brawl. On me. Yung cancer. 5, 4, 3, 2, 1. On Muggles. May engaging na to ah. Hindi mo na. Shallow ulit. Going deep kami. Careful lang kayo. Nice GA. Go nyo yung deep. Northwest. Konti na lang tayo. Wala na tayong damage. Last engage tayo. And then GG. Okay, on Muggles in 5, 4, 3, 2, 1. Layo ng DPS. Layo namin, Mac. Super. GG. Layo. Patay. Kami. Dako lang patay. XD. Bakit yung kiting nila? Pero good absorb. Na-hold kami na, na-hold. Oo, Na-hold kami marami na-hold. rin yung good absorb sa. GG's. Grabe hindi tank nila. Tatlo na yung armor eh, no? Tangin na pala. Ang daming di tank tol. Dalawang hammer. Ang hirap na. Hirap pumasok. Heal yun, tas Judy. Grabe. Grabe drop nila doon. Yeah, we can go to Terry. Alam mo talaga mabait tong batang to gago. Sino naiiwan? Hindi mo na tayo Terry. Sino yung naiiwan? Ayun si Lord. Sige. Storms naiiwan. Kasi yun. Nag-arbak na ako. Nag-arbak. Lutin nyo to, lagay nyo sa guild tab. Nakita nyo yung clap and kiting? That's how they do it. Pagka every engage, walls drop defensives, di ba? Pagkalapit mo sa DPS may face